Ay, ay, ay. Ang sikreto dito yung ano yung diin ba? Lahat ng tinatanim. Yan. Yan yung sikreto doon. Siguradong buhay. And then, para hindi mag-escape yung tubig na ididilig, mulching. Hindi ko nalagyan yun. Para buhay sigurado. 3 araw lang, kapit na ugat nga. Dahil pagkain ni Maximus. Ay. 3 kasi para sigurado. May ugat naman, oh. Diba? 3 para sigurado. Uy, bulok. Damay ka na. Yan. Point it outward. Tuyong-tuyo ang lupa, oh. Okay. Yan ka. Tapos, may akapin na naman ako. My back. Ay, naku, sakit ah. Nangya ka, Maximus. Dapat na. Dapat na. Takpan yung kalahati para maiset. Pagka okay na, tabunan lahat. Kung natabunan na lahat, diin. Para hindi loose yung soil. Tapos mulching. Para pagdilig mamaya, mag-hold yung lupa. Hindi mag-dry up kagad bukas. Set. 4 na. Last eh. Yan. Kalahati. Para may pwesto kagad. Away from each other. Tapon lahat. Mound. Din. Mulch. Buhay na yan. Okay. My back. Araw ah. O sige. Tama na, tama na.